इंटरव्यू देते वक्त कौन सी ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिनको आपने मस्ट फॉलो करना है। जो कामयाब लोग होते हैं उनका जो कामयाब इंटरव्यू होता है वो कैसे होता है, वो कौन सी टिप्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हैं तो उनका इंटरव्यू बिल्कुल पहले ही कुछ मिनट्स के अंदर पास हो जाता है। और जो लोग फेल हो जाते हैं वो क्या गलतियां करते हैं जिनसे आपने बचना है, उन गलतियों से आपने बचना है। और जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी जो टिप्स एंड टेक्निक्स हैं उनको आपने यूज़ करना है। तो इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू के लिए जो टॉप इंटरव्यू टिप्स हैं वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। वीडियो को गौर से आखिर तक देखिएगा ताकि आप बिफोर टाइम प्रिपेयर हो जाएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इस तरह की हर नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। फर्स्ट टॉप इंटरव्यू टिप इज़ प्रिपेयर फॉर कॉमन क्वेश्चंस। कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो पहले ही आपसे ये सवालात पूछे जाते हैं, यानी पहले ही कुछ सेकंड के अंदर आपसे ये कॉमन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर है वो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बड़े टेक्निकल तरीके से देते हैं। तो आपने अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको प्रिपेयर करना है और उसकी खुद से ही इंटरव्यू से पहले प्रैक्टिस करनी है ताकि आप जब इंटरव्यू रूम के अंदर जब उनको बताएं इंटरव्यू पैनल को तो आपका पहले ही सेकंड्स के अंदर जो सिलेक्शन है उसकी रेशो इंक्रीज़ हो जाए। दूसरा जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का बड़े अच्छे से पता होना चाहिए और उनमें थोड़ा बहुत रिलेशन होना चाहिए ताकि आप जब अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताएं तो ये इंटरव्यू के अंदर आपकी वीकनेस ना बने बल्कि आपकी स्ट्रेंथ बने और आपके इंटरव्यू को स्ट्रेंथन करे, आपका जो इंटरव्यू है वो कामयाब हो। दूसरी टिप है नो द जॉब डिस्क्रिप्शन। जिस जॉब के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं आपको उसकी डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कि इस जॉब में क्या क्या काम होता है और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं उसका काम क्या है और आपने किस तरीके से उस काम को करना चाहिए, यानी आपको जॉब के बारे में फुल डिटेल होनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ बी कॉन्फिडेंट बट नॉट एरोगेंट। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप कोई भी आंसर करें तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, बट ये कभी कभार जो कॉन्फिडेंस होता है ये एरोगेंसी में आ जाता है। तो आपने एरोगेंसी से बचना है, थोड़ा सा मगरूर होने से बचना है, बट आपने कॉन्फिडेंट रहना है, यानी कि आपने पॉजिटिव तरीके से कॉन्फिडेंट होके सारे सवालात के जवाब देने हैं। उसके बाद अगली टिप है बी क्लियर एंड कंसाइज। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टू दी पॉइंट उसी का आंसर करें, क्लियर कट तरीके से बताएं और कंसाइज बताएं, शॉर्ट सा बताएं। ज़्यादा लंबी लंबी बात या फिर उसका आंसर ना बताएं, क्योंकि जो इंटरव्यू पैनल होता है वो आपसे जब आप ज़्यादा लंबा आंसर बताते हैं तो आपके ही आंसर से आपको नया क्वेश्चन पूछते हैं, जिसकी वजह से जो इंटरव्यू देने वाला कैंडिडेट है उसके लिए मुश्किल आ सकती है। डैट्स वाई आपने क्लियर रहना है और कंसाइज आंसर देना है। अगली टिप है मेंटेन गुड बॉडी लैंग्वेज। आपकी जो लैंग्वेज होगी, आपका जो बोलने का अंदाज होगा या फिर आप आंसर करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करेंगे वो वर्ड अच्छे होने चाहिए। अच्छे अल्फाज में आपने जो भी वो क्वेश्चन करें उसका आंसर देना है, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसका बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है और आपने कोशिश करनी है कि आप पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करें, उसको पूरी इंटरव्यू के अंदर मेंटेन रखें। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है ड्रेस प्रोफेशनली। आपका जो ड्रेस है वो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना चाहिए और आप प्रोफेशनल तरीके से ड्रेसअप होके जाएं ताकि जैसे ही आप इंटरव्यू रूम के अंदर एंटर हों तो आपका जो इम्प्रेशन है, जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वही आपका लास्ट इम्प्रेशन बन जाए और आप इंटरव्यू को कामयाब कर लें। उसके बाद जो
امپورٹنٹ ٹپ ہے وہ ہے بی پنکچوئل. جو آپ کو انٹرویو کے لیے ٹائم دیا جائے اس سے کچھ دیر پہلے پہنچیں تاکہ آپ کو یہ لگے کہ آپ پنکچوئل ہیں، اور جو انٹرویو پینل ہے میں بھی وہ چیز یہ نوٹ کر رہا ہو کہ یہ کینڈیڈیٹ کتنے ٹائم پہلے آ گیا ہے. آپ نے بہت پہلے ٹائم بھی نہیں چلے جانا، اس سے بھی آپ کی جو ویلیو ہے وہ تھوڑی سی ڈکریز ہوگی. آپ نے تھوڑا سا ٹائم پہلے جانا ہے صرف تاکہ آپ پنکچوئل لگیں. اس کے بعد اگلی ٹپ ہے بی پریپیئرڈ فار بیہیورل کوسچنس، یعنی کچھ بیہیویئر کے کوسچنس بھی آپ کو دیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو ایک سچویشن دے دی جاتی ہے کہ یہ بہت ہی خراب کنڈیشن ہے، ہر طرف اس طرح کا ماحول ہے، تو آپ کو یہ رول پلے کرنا ہے، تو آپ کس طریقے سے اپنے بیہیویئر کو جو ہے کنٹرول میں رکھیں گے. فار ایگزامپل ہر طرف ہنگامی صورتحال ہے تو آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، آپ اس کے مینیجر ہیں تو آپ کو کام رہنا پڑے گا. تو اس طرح کے جو بیہیویئر کوسچنس ہیں اپنی پرسنالٹی کے لحاظ سے ان کو تیار کر کے جائیں، ان کے لیے پریپیئر رہیں اور اپنی پرسنالٹی کو پازیٹیو ظاہر کریں. اس کے بعد اگلی ٹپ ہے شو یور پرابلم سالونگ سکلز. آپ کو کمپنی کا پتہ ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ کون سی جاب کے لیے آپ جا رہے ہیں اور اس جاب میں کون کون سی پرابلمز آ سکتی ہیں. تو اپنی سکلز کے بارے میں بتائیں کہ میں اس پرابلم کو سالو کر سکتا ہوں، میرے پاس یہ سکل بھی ہے، میرے پاس یہ سکل بھی ہے. اس سے آپ کا امپریشن اچھا پڑے گا اور آپ کی اسی پرابلم سالونگ کیپیسٹی کو لے کے ہو سکتا ہے آپ کو جو مارکس ہیں وہ زیادہ دیے جائیں. اس کے بعد جو اگلی ٹپ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، شو اڈاپٹیبلٹی اینڈ فلیکسیبلٹی. آپ کی جو نیچر ہے اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ ایک انوائرمنٹ سے اٹھ کے دوسرے انوائرمنٹ میں جائیں تو آپ اس کو اڈاپٹ کر سکیں، اور آپ کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر آپ نیو انوائرمنٹ میں نیو جاب کے لیے جاتے ہیں تو آپ پیچھے والی چیزوں کو فلیکسیبل رکھیں اپنی پرسنالٹی کو، کہ آپ نیو انوائرمنٹ کے اندر خود کو مینٹین کر سکیں اور وہاں پہ جا کے آپ اڈاپٹ کر سکیں، آپ زیادہ ایروگنٹ بیہیویئر شو نہ کریں. جب آپ کی پرسنالٹی کے اندر اڈاپٹیبلٹی فلیکسیبلٹی ہوگی، آپ نئے ماحول کے اندر جا کے خود کو ایڈجسٹ کرنا جانتے ہوں گے، تو یہ چیز آپ کو فیوچر کے اندر اور بہت ساری چیزوں میں ہیلپ آؤٹ کرے گی کہ آپ کے لیے نئی جگہ پہ جانا اور وہاں پہ اپنی سکلز کو شو کروا کے کام کرنا کوئی زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا. ہوپ سون یہ انٹرویو ٹپس آپ کو بہت ہی مفید رہی ہوں گی، آپ کے لیے بینیفیشیل ثابت ہوں گی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.